Saludos a todo el mundo, estamos aquí en el Elder Scrolls Online con nuestro elfo oscuro romante que va con una nueva build de magia en la serie del Pacto de Ebonheart. Seguimos en el primer mapa, todavía no lo hemos completado. Sí hemos hecho las misiones principales del mapa, de la trama de la facción, pero estamos ahora con los puntos de interés. El último punto de interés que hicimos con su propia mini trama, su propia historia, fue la fortaleza de Aran, con un tema de unos asesinatos de unos asesinos especiales de élite del Pacto de Ebonheart. Hoy nos toca ir al siguiente punto de interés, vamos a cambiar ya el juego. Vamos al siguiente punto de interés, que es este de aquí, hermanos de lucha, que tiene que tener algo directamente que ver con Balred y el otro espíritu o monstruo que llegamos a sellar, que si no me equivoco se llamaba Sadan o algo así, no recuerdo muy bien. Vamos a ver qué nos cuentan. Honor to you, stranger. Your appearance is most fortunate. My situation here has taken a distressing turn, and you could be of great assistance to me. For months now, I've been studying how the Brothers of Strife were created. These ruins are fascinating, but ruins can reveal only so much. I need a brave person to visit the past and tell me what actually happened that day. No será la primera vez que vamos al pasado realmente. I've concocted a ritual to pensáis? summon spirits present on that day. Talk to whoever appears. This should imbue you with the essence of that moment. You'll also need to find the Heartstones. Then we can open the gateway to them. Mind the stories the spirits tell you. There's much to be learned from talking to the dead. Esto es muy de elfos oscuros, todo esto de los ancestros y demás. Statues depict the horrors of the past, when the elven Kaimer fought the invading human needs. O sea, en el resto de razas y de facciones también se ven, hay muchas misiones de... Tienes que hablar con espíritus y demás, ¿no? Incluso viajar al pasado. Pero sí que es muy típico de las tradiciones y de la cultura, por decir una forma, de los Doomers, realmente. Eso está dentro, sí, claramente tenemos que pasar por aquí. Raidenin, vamos a cogerla. Tenemos que coger la piedra de corazón y hablar con los ancestros, los espíritus de los ancestros. He cambiado la calavera por estabilidad, creo que en la última, el último que grabé no lo enseñé, no lo tenía ya. Porque es una habilidad también de área. La calavera no, perdón, el esqueleto. Esqueleto, vamos a hacer que se venga este también. Vamos un poco para que se acerquen los dos. Ahí está. También es de área y hace daño sobre el tiempo. O sea, realmente no tenemos tanto push, tanto daño explosivo. Pero en efectos prácticos me resulta más cómodo hacer daño sobre el tiempo. Queda aquí una. No me queda bien con la copla de si es necesario las piedras para hablar con los ancestros. Puede ser que sí, A ver si las piedras no podemos. Por lo que podría ser que nos toque coger otras 4 piedras. Está ahí pendiente de ver que se está grabando bien el vídeo. Los 350. Wait, this is where the final battle took place. Why am I here? Legado de Sadal. Sadal era el nombre. ¿Sí, no? All my life I fought for the Kaimer. I skirmished with Dwemer and drove beasts from the Ashlands, until a greater threat loomed. The Need struck Stonefalls with a lust for territory and slaughter. They were men of the North, violent and cruel. My brother and I were the greatest generals of the Kaimer, yet even we couldn't stem the tide of Needic muscle and iron. We were desperate. The sorcerer's plan to create the Brothers of Strife offered us a way out. Y se tuvieron que sacrificar estos dos, porque claro, este límite de ser Sadal y el otro espíritu, el legado que nos encontraremos, era de Balred. Pues a lo mejor los dos comandantes me encontré unos hermanos. Efectivamente.
Se quedan Doomer. Son unos Doomers. Yo pensaba que eran simplemente seres daédricos. Como gados. Sinceramente. Joder, estas cosas. Yo creo que os diga, pero me alegra hacer este tipo de misiones para enterarme de todo esto cuando he parado a pensar y a ver la trama principal del mapa, que tiene que ver directamente con los hermanos de lucha. Hemos tenido que, tengo que sellar a los dos. Nuevo. General Balred. I know this place. We made our last stand here many years ago. Gone. We fell back, retreating from fort to stronghold. Whole companies were lost defending our people. The Needs besieged our cities and burned our farms. Our sorcerers made a plan, and we lured the humans here. We drew a line in the ash. At this temple, we declared we would go no further. My troops held the line in the riverbed below, while Sadal and I made the sacrifice. We became the Brothers of Strife, and as brothers ended this war. Wow. Pues vamos a comentarle esto al mago. No creo que la misión se acabe aquí. Probablemente tendremos que revivir algo más de la batalla del pasado. Bueno, en teoría era lo único que quería, ¿no? Entender cuál fue el origen. El origen fue que estaban perdiendo una guerra y que estos dos decidieron sacrificarse convirtiéndose en los hermanos de lucha. Vamos a evitar las luchas innecesarias. You have spoken to the spirits. What did you learn? General Balroth and Legate Sadal. My calculations were correct. Not that I expected any less. By talking to them, you're now attuned to the final clash between Keimer and Need. Now, all you have to do is step into the past. A los Keimer, está pronunciado él, más o menos. Of course, I forgot. You did not conceive this plan. In the base of the statue, just north of here, is a shrine dedicated to Boethia. Go there and offer the ¿Quién coño es heartstones to the Boethia, tío? Es que There is one thing to hay know. tantos nombres. No es que haya tantos nombres, es que hay varios nombres para las mismas entidades. Those in the past will see you as one of Balreth's soldiers. Act the part. I can't say history lessons. Very well, if you insist. Vale, sí, esto sí me interesa. Los Keimer o Cheimer o Pronuncie deberían de ser Doomers. Do they teach nothing these days? Long ago, we were the Keimer, with light skin and fair eyes. We worshipped the good Daedra. To mark the ascent of the three, we were gifted with this more sober complexion, and the realm of Morrowind forever. Vale, o sea que... Esto no lo sabía, ¿eh? Los elfos oscuros pasaron de ser Keimer o Chimmer. Vamos a verlo como está ahí. A Doomer cuando ascendieron los tres, o sea, Vivek y los Ni. A more obscure topic, certainly. In ancient days, the Nedic tribes marched and plundered across the land. We call their descendants Vale, los Ni eran los nórdicos. Even then, Aquella época. fearsome warriors who lusted for Se enfrentaron conquest. a una batalla Early in the first era, de primera when hora. the Keimer were still new to Morrowind, the Needs invaded. The battle that brought Sadal and Balreth here was the climax of that war. La primera hora era The Keimer were forced to desperate measures to prevail. que se marca desde que se creó la dinastía de Camoran en el bosque de Valen. Great power ripped open a way to oblivion here, and that can never fully be shut. Vale, Scamps are the esto no me interesa mucho. Joder. Pues venga, vamos a convertirnos en uno de los soldados.
pues no nos vamos a convertir como tal, sino que... ¿Dónde está? Me times. Ha venido aquí. Joder, ¿cómo no me he dado cuenta? Halt, soldier. The needs are amassing just beyond the ridgeline. I need to speak to General Bolrath. Have you seen him? You're just in time. Our people are being slaughtered. General Bolrath needs to prepare at the altar. We've got blood for blood. Their violence shall be repaid. Soldier, kill the knee troops. Vale, Make the matarle. river run red with their blood. Take their hearts as trophies. Once you've decimated the front lines, Fijaos que lo que ha dicho es verdad. Piel más pálida, Kaimer have ojos paid más enough. claros. Just so. The Need's war chief is named Ornskar. This is justice. That the blood of fallen Needs will open the way for their defeat. Bueno, no me interesa. Porque hay uno aquí en el ejército, pues para hacer el ritual, supongo. No, y que no es por eso tampoco me interesa mucho. Vale. Vale, tengo que recolectar. Como veis, el esqueleto sí que lo tengo en la vara de. En la vara de restauración. Por si acaso me hace falta. O sea, al fin y al cabo lo puedo seguir utilizando. No hace falta cambiar en las dos. Ya son los dos, ¿no? Ah, no, solamente me ha dado uno. Fuck. Ah, vale, no, que son tres y tengo que coger el suyo. Por si me hubiera puesto a leer. ¿Ve cómo me sigue rentando? Sí. A eso solo podemos parar. Toma una poción, ¿no? No me ha parecido verle la vida crecer, aumentar. Si te vas tan lejos no vas a poder darme con el... Con lo que lances, vaya. Vale, está ahí arriba. Aquí hay escaleras. Yep. Honor to you, soldier. I'll take the bloody offerings and ready them for the ritual. Are you prepared for the next step? Kill the Daedra at the nearby ruins. Take what we need from them. We are gathering the essences of these Daedra. Speak with the acolytes. You're only a soldier, so I'll spare you details. We're infusing the blood of our enemies and the Daedric essences you collect into our chosen vessels. The General and his brother have volunteered themselves for this sacrifice. The General and his brother will die. The power they receive will consume them. But they will be reborn, more fierce.
Vale. Ahora sabemos ya que el origen de este ritual realmente es dar esencia de Daedra con razones de nórdico. Joder. Una daga ahí. Para eso me hago ilusiones. Aquí es donde hemos hablado con los azufre y otra vez estos. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a estos dos Atronachs? Me gusta porque ya ha llegado un momento en el que con las pasivas y demás ya no podemos mantener bien, ¿no? Porque esta build tiene mucha regeneración de vida. El problema al principio que estamos teniendo es que gastamos mucho mana. Pero ya hemos hecho ahí un apaño entre encantamientos y pasivas, se nota. Bueno, y los puntos, porque eso no ya son 18 puntos en magia que tenemos mucha más magia. Es más difícil que se acabe. Y aquí está Rencor. Ok, pues ya les tenemos. Vale, y que estos dos Atronachs sean los Daedra, cuya esencia ha creado el ritual, o sea, ha creado los hermanos de lucha, da el sentido a por qué son los que nos ayudan a poder pararles. These sorcerers ask much. They've created a spell to fill us with raw elemental power, greater than our enemies can stand, if it works. What they can't say is what happens to us. Will my brother and I still remain, or will we be nothing but beasts of destruction? Ya te digo yo que va a ser el segundo. Yes, I must be. I wonder what the lens of history will show when our people look back on this day. Will my brother and I be remembered as the saviors of our race? Or will we be known as monsters and horrors? Joder, pues es triste, pero no, casi no le recuerdan. O sea, no te recuerdan ciertas personas, ¿no? Realmente. Sadal and I are ready to make the sacrifice. We have only a few moments. The needs are about to break the line. But Sadal and I will save our people and be remembered forever. Help the sorcerers come. For the Kaimer! For Belloc! Ya ves. Y esto no lo podemos imaginar, ¿no? Viendo lo que hizo en el barco Balre. What did you learn? Need blood. I should have seen this. The Kaimer thought they were gods. Backed into a corner, they turned to dark rituals. This was dangerous magic. I must contemplate this. Still, Creo que tú no me meterías mucho en esas cosas, ¿eh? No vaya a ser que, en fin, hagas algo de lo que... Vale, vamos a ir al siguiente, que es Ebonheart. Vamos a teletransportarnos directamente. ¿Cuánto dinero tengo? 6.000, estamos bien. Qué bonito, tío, ese puto juego. Vale, el problema de aquí
Me dice... Me dice... Oh, no. No, esto es la misión de... Abrir zona de guía, explorar zona, pero no me vas a decir con quién tengo que hablar, ¿no? Exactamente. Bueno. Mapa, vale, te voy a decir, el minimapa se ha quedado pilladísimo, si os dais cuenta. Vale, como si estuviera afuera. Sí, fui yo. Vale, en teoría creo que tenemos que entrar. Esta es la ciudad, que tiene nombre del pacto de la alianza esta de elfos oscuros, nórdicos y argonianos. Oh, la batería. Ok. Didn't my messenger reach you? No matter, you're here now. Speak. A Covenant force landed west of my town. Their leader, Alexandra Cornell, is known to be ruthless. No hace falta que me digas. She No me reports enfrento a ella. directly to General Serian. If Ebonheart doesn't stand together, the Covenant is sure to sack our city. But our citizens are divided. Ah. Ha formado cuesta en el Septum y ya llevo una. Bueno, otra vez aparece la Alexandra. Because we who rule Ebonheart are of House Drez. We are not well loved, even by other Dunmer. I need you to visit the Argonians, Nords, and Dunmer of Ebonheart. Convince them to work together before the Covenant attacks. I hope your arrival will prove a boon to Ebonheart. The residents are at each other's throats. Beyond, no one will work together. Each faction has a different reason. Which would you like to know about? I wish I knew their complaint. They refused to talk to us. I even went to speak with their quarters leader, Sashaja. She accused me of plotting to kill a tree. As if I cared about such Pues things. igual deberían de importarte esas cosas a partir de ahora, amigo. The Nords in town are lumber traders from the Rift. You might have noticed a lack of trees. When they asked Raelgar Stonecrush to help defend the town, our people love fighting, it's our nature. We fight the land just to survive. Only the Dunmer's natural superiority allows us to flourish in this wasteland. Lately, our people have been demoralized. Vale, esta misión me suena. Yo creo que un día, hace tiempo, la debí de empezar. Vamos que ahora con los nórdicos. Pero yo pensaba que eso era algo que estaba solamente en la primera ciudad y que lo habían quitado ya de la trama. Pero algo me dice que no. Aquí están los nórdicos. Ah, no. Ah, no, los nórdicos están fuera. Sí, esta misión la he hecho. Los nórdicos que están ahí fuera, una especie de aserradero, están campasotas. Juraría que la trama principal me llegó hasta aquí. Un aserradero, no, era un campamento. Honor, Philip. Well, aren't you the fancy lad? What do you want, elf? Come to complain about the daggers? Go hide behind your mother's skirt, not the Nords. Aye. The milk drinkers landed to the west at that big yellow tree thing. Now the Drez have got their skirts in a twist. Oh, please save us, big strong Nords. Fancy lads, the lot of them. They think Nords only exist to save elven asses. Bring them on. We don't skeever out of a fight. When we're attacked, we fight. I wager you think we should fight for the rest of the pact. All right. Prove they've got some backbone. We fight drunk. We've got a keg of fine, strong mead from Riften right here. Pour yourself a mug and get to it. Creo que esto acababa un poquito mal. Toma. Vale, deja dicho el juego. No quiero funcionar.
chop your head clean off. Otra escolta de la carreta. Ah, vale. Tengo que usarla con... Vale. I hear dark elves. Nope. I hear dark. Que no. Ahí. Peñe. Vale, derrota al rodador de troncos. I yield, friend. Good fight. Será este, claro. This should be. Joder. Entiendo. O sea, me dice que la puedo utilizar cuando estoy cerca de él, pero... Vale, tengo que esperar. Gods know what you did, and so do I. Ups. Hay que ver. Al final de la bebé se considera como... ataque. Stop. I need more mead. Buena. Too bad. Vale, vale, que hay más de uno. I bet it. This won't take long. Oh, saber cats. Let's Vale. go back to drinking. Y nos queda uno que está por aquí. I hear. I hear. Que no me deja. I hear dark. I hear. A ver, supuestamente tengo la... Ah, vale, espera, me la tendría que tomar. Vale, ya entiendo la misión. Cuando te la has tomado, te viene el efecto este, como que te la has tomado, que se pone todo como en azul. Ahora, Yeah, I work with this. no, esta no, porque no es una serradera. Are you? Come at me! ¿Por qué? Porque me ha contado como que ha atacado a alguien. ¿Por las áreas? I yield, friend. Podría ser. Good fight. Pero igual estamos en un lío. I said I would, and I don't go back on my word. Ravel Urano, that dark elf here before you, he kept asking to buy our lumber so we'd leave town. I told him no, we had a contract to keep, but he offered to double it. No one pays that much for wood, even good rift spruce. What a skeever. Don't know and didn't ask. His story smelled like last week's fish. Whole time we were talking, he kept looking around for a crack to ooze through, sweating like. The boys ran him off with it. Right. Things like that. They're exactly why we keep to ourselves in the elven lands. Eso y la comida. That and the bad food. Anyway, you're all right. Tell that fancy Othrol we'll fight. Vale, o sea que vino un elfo para decirles que compró la madera y que se la ranan. Bueno, ahora me parará algún guardia. Espero que me pare y no me ataquen directamente.
Vamos, estamos en busca y captura. Vamos con los elfos. No me queda bien con el nombre que ha dicho del elfo oscuro, pero bueno, si lo leo, resulta que es este tipo de aquí. Creo que lo sabré. Igual por si acaso vamos a ir primero con los argonianos, ¿no? Puede ser. Estos, me acuerdo, pero, o sea, tengo los recuerdos de haber hablado con esta argoniana también, pero no me acuerdo. Pasaba. Another stranger. So, Dark Elf, have you come to gloat about our hist? Are you its murderer? Ah, es verdad, se habían traído parte del gist suyo, de la ciénaga, y alguien lo había saboteado. It's dying. It was never healthy. This isn't Black Marsh after all. So in the last few weeks, it's withered. We've learned that House Drez is poisoning it. It's not enough to have enslaved us for generations. Now they want to carve our hearts out. The best we can do is, if you wish to aid us, gather the items I requested. Ash reeds grow in the tide pools in our quarter, and mud crabs thrive on the shores nearby. Gather some of our people heard a dark elf talking to others of his kind. He asked if they'd seen the Drez rowing out to our Ravel Urano. My people overheard him at the inn. He was drunk and talking too loud. Haciéndose el borracho. To him directly. It's never been wise for an Argonian. No, but it's not difficult to believe, is it? The Drez think we're little more than animals. But the Drez have always regarded Argonians as little more than savage children. Bueno, pues a mí que el Urano este no está muy contento con los argonianos y va a ser el que se niega, el elfo oscuro que se niega a ayudar a la casa de Dres. Supongo. Hold! Stand! Ah, You're a criminal? Really? I don't think so. Still, if you insist on paying a bounty, I ¿es un doubt you'll criminal? try anything like this No lo again. creo. You're not welcome here, Dark Elf. You're not welcome here, Dark Elf. Al final se nota mucho más las disputas que tienen internas entre ellos en este tipo de misiones que en las propias de la facción, ¿no? Hablando de cangrejos, pues a los cangrejillos estos pequeños que he visto, ¿no? Ah, claro. Ya sé por qué. Porque esto es nigromancia, ¿verdad? Acto criminal. Claro, claro. Vale. Hay ciertas habilidades del nigromante que utilizarlas en público se consideran acto criminal. O sea, son acto criminal y si las utilizas en público, pues vienen a pegarme. La puta. Ah. Déjenme. Joder, con este no tengo sigilo. Bueno. Bueno, ya se ha cansado, menos mal. Lo que me has pedido. We are allowing no one to approach the hist, especially strangers claiming they wish to help us. Your words smell fair, but tasting is proof. Let me see. Yes, I erect the spine of apology. Joder, atención, While we were away, we caught a dark elf defiling our hist. Please, apply. One of our guards is escorting him to my lodge. He seems half mad. He was doing... You're not welcome here, Dark Elf. Por lo menos aquí sí se tiene en cuenta que soy en el oscuro. Es verdad que en el resto de misiones de la facción como tal no se tenía mucho en cuenta. No había diálogos aparte, por ejemplo.
Imagino que si vienes aquí con un nórdico, pues no te dicen, no eres bienvenido. It seems we have proof that the Dres are trying to murder our tree. While you were gathering mudcrab meat and reeds, the guards caught him trying to harm our hist. We can't get anything out of him but his name and house. He was scratching at the bark, licking our tree. When the guard shouted at him, he dropped an empty bottle. Now he's very ill. You may do as you wish, but his... Triangles. They taste like silver, like water. I never knew. What did I do? What did it do to me? I see. I feel. I'm awake. I touched it. It smelled like flowers and black earth. It tasted like rain and summer wind and the deepest green. Como un adicto al escuma. He said the tree's sap would be better than skooma. He was right. He said the Argonians might be angry. Do you think they're angry? To me, he gave me the bottle, said it was for the tree. I thought it was skooma. I tasted it. It was bad. I fed it to a lizard. He didn't like it either. He died. I never saw him before. I asked him for coin to get more skooma. He was a Dunmer. Someone called him Rabil? Weevil? Wabberjack? Ravil, that's it. Ravel? Amiga. I can't believe it. Ravel. Ravel Urano claimed he saw House Dres poison our history. Then he gave a bottle to this tree. Bueno, pues vamos a hablar con los elfos oscuros. Me imagino que o están liderados por el Rabil este, o el Rabil les ha dicho cosas malas de los tres. Toma, toma. No quiero problemas con las autoridades. Can't be. They wouldn't. I have no reassurance to offer. Do what you think best in the time remaining. I am a disciple of the Tribunal. My people come to me for comfort, yet I have none to give. The three are silent. I lift my voice, but they do not answer. The Tribunal punishes the people for my faithless ways. The shrines to Almalexia, Sothasil, and Vivek are surrounded by a foul smell and angry Aelit. Please, do what I cannot. Burn these flowers at the shrine. Burn the flowers at each shrine. They're a rare variety of gold carnet called Roland's Tears. Vale, lo que no entiendo es por qué esto le impide ayudar a Casadre. Toma ya. Vente juntas. Oh. La verdad es que jugando con esta facción, como está pasando principalmente de momento, la primera parte es muy zona de, digamos, de elfos oscuros, ¿cómo es? Estoy tratando de jugar la parte de Morrowind para entrar un poquito mejor en la historia. Este es el de Vivek, el famoso. I appear at my lord's behest. Or perhaps I was always here, and you merely lacked the ability to see me. Actions carry conviction better than words. A skilled poet arranges for others to be where they should be, when they should be, to fulfill his needs and desires. A man of poisoned words put doubt in Sildris's heart.
He said the poet is less than he once was. Tell the disciple that Vivek's words and wit and way of war are as keen as always. What is Vivek beyond these? ¿Quién es Vivek? Pues un dios. Vivek is a warrior poet, the ruthless and elegant soul of his people. He guides and protects all. Sharp of eye and tongue is he. Long. The sermons of Vivek are beside every bed. Vivek's psalms are sighed from every maiden's lips. His wisdom makes his people as hard, capable, and enduring as the poet himself. All know Vivek. For Vivek, No sabía que Vivek era un bardo. Porque vamos a cada vez que hubiera un bardo. Un bardo de batalla. Sozasil es el erudito. Y la otra no me acuerdo. En su día sí que lo leí. Busqué información. Porque la mencionaban en un libro que leí en Oblivion. En el Scrolls 4 Oblivion. O sea que imaginaos la de años que eso. Oblivion lo jugué 2 años después de sus lanzamientos. O sea que salió en 2006. Pues lo jugué en 2008. Juegazo. My Lady Alexia bids you carry a message to Disciple Sildrus. The tribunal does not abandon their people. Just as a parent shelters children from dangers they cannot comprehend, the three shelter the Dunmer from threats beyond their ken. Eso lo dicen en la expansión de Somerset. Tell him that my lady is mindful of his doubt and fear. There is no shame in either, so long as he helps others bear their burdens. By helping others, his fears... You are the child whose soul was stolen. Todavía no, pero sí. Alexia is the merciful healing mother of the Dunmer. Esta She es la healer. beloved of the tribunal. I am merely a servant and messenger of my lady, not a teacher or priest. Seek the temples and libraries to learn more. Perhaps in time, you may speak to Alexia herself. Pues creo que también salía esta, Creo que esta salía en la de Morrowind junto a Vivek. Y en la de Somerset con Sozas interactúas bastante. Haces cosas. No penséis mal. Hay cosas de rituales contra los malos de esa expansión y demás. O sea, te ayudas a impedir. Pero realmente, ahora que lo pienso, Sozasil de los fundadores de la Orden Sigic. La Orden Sigic es de la primera era. Ahora de la segunda. Empezó, o sea, se formó en al principio de una de las 2 primeras eras. Pero no sé si la primera o de la segunda. De las eras anteriores imposible. Bueno, igual no. Sí, igual. Se formó en la era eléctrica. No hay tanta información. Oro tampoco. Pero claro, en esa era podría tener sentido. Sí. Es que casi que tiene más sentido que se forme en esa era. La orden sí. Joder, si aprendes a saltar. Madre mía. Vamos a ver los otros de Dark Souls. Speak. All prayers are heard, not all are acknowledged. Es el principio de toda religión. Escuchamos todas, pero no entendemos todas. Every small cog drives a greater gear. Each is necessary, otherwise the whole collapses. When any cog shivers from the stresses on it, the master feels it. But the load he assigns it is no more than he knows it. Wizard, mystic,
Master of the Clockwork City, an architect of time and a binder of oblivion, one who masters the tools that mastered others. Does this answer satisfy? Good. Seek. Learn. When you are... Vale, pues ya estaría esto. Vamos a hablar con el sacerdote este que se siente ignorado. Que imagino que las dudas que nos han dicho que tiene las habrá metido en la cabeza el Doomer Urano este. Y con eso más o menos se va a ir acabando, yo creo, que la misión y el vídeo. Creo que tenga mucho más. Hoy no todas las misiones son de matar. ¿Vale? Las 6 más diplomáticas. No, a lo mejor, bueno, igual nos tenemos que enfrentar a Doomer este. Le quito. Pero hay más como... y porque no estoy haciendo misiones secundarias que me encuentro por ahí, pero también las hay de este tipo que son más, digamos, urbanas. I can feel the blessings upon you. It's a power I've not felt myself for many years. I see. I hadn't considered there might be threats more grave than the Covenant invasion. You would think, given all we know of the treachery of Cold Harbor, that I would see that. What of Sotha Seal? I am ashamed. The three have shown more faith in me than I have in them. I dread asking this, but what of Lord Vivek? Ha! Yes, I should have known. Vivek is the most subtle of the three. It's true, I've been counseling a Dunmer who questions his faith. He told me the Tribunal are losing their powers. Only indirectly. We see the three less every year. They no longer make their annual pilgrimage to Red Mounting on Vardenfell, and no one knows why. It all seems so convincing when he said it. Bueno, His name is no dice nada. Ravel Urano. He hasn't come to pray for days now. Pues un día lo vemos. He was in such despair. I think he'd even stopped bathing. What? Have I been a fool? I questioned my faith for the flimsiest of reasons and caused others to question theirs. I have much to do to correct my failure. I wish I knew. Vale. Pues vamos a aclarar todo esto ya, ¿no? Well, Have our town's fortunes improved? That's a great relief. Well done. The Covenant troops haven't left their encampment to the west, but it's only a matter of time before our inactivity encourages. I don't know this, Mer. Why would he cause so much trouble? Perhaps he's an agent of Shea Gorath. That's an unpleasant thought. The Daedra of Chaos is worse. Ravel must have a house in town. I'd like you to find it and watch him. I'd like to see myself, but I'm sure he'll recognize me. So I'll need to cast a spell on you. Commoners would call it a scrying spell. But I'm beyond such crude hedge magic. It will enable me to search for Ravel. You should be able to hear me now. Esto también se llama Cantrip de nivel 0 en Pathfinder y en D&D. O sea, tan avanzado no estás, amigo. Bueno, también ha dicho que realmente que puede... Ha dicho que puede ver. Solamente hablar con nosotros. Get away from me, brigand. ¿Cuánto va a tardar en salir? ¿Me vas a hacer entrar? No ha salido, ¿no?
No, si le están pegando... No vamos a ser nosotros menos, ¿no? Nah. Esta parte de la misión no. There he is. Let's follow him. Get away from me, brigand. Oh. Nada, vamos a esperar. Vale, no hay que acercarse mucho. Hey, Ravel! No waffle today. The temple's forbidden all sales. Quiet, fool. I paid you for your discretion, remember? Over here, Initiate. Look here. It's that fancy sword was in our camp. Hey, fancy man. Fallen on any swords lately? Saying we shouldn't help the Dunmer? Like a Nord would ever turn down a fight. Joder, pues no vamos a mover lejos ni nada. Estoy mirando el mapa ahora. Queda como la mitad. Yo imagino que estaba trabajando realmente para el convenio, ¿no? Igual es agente desplazado. De hecho se está yendo hacia la parte de los muelles y hacia aquí deberían estar las astas de Vive. ¿No? No sé si era esto. The drunk one took your advice, Silver Tongue. He now regrets it. For shame. It was just idle talk, friend. I assure you, I had nothing to do with it. He went into that shack. Wait for him to leave. Vale. La cosa es cuando salga, ¿para dónde va a ir? ¿A los muelles? He's out. Veas. That was fast. Va a volver. Try to get inside that shack. Vale. Let's go. A communication spell. Let's see who Ravel called. Oh, what now, Ravel? So you're El the member convenio. who undid all of Ravel's work. Such a waste of my time. Toma. Efectivamente. That woman wore a Covenant uniform. Ya la conozco, colega. Ravel must be working for the enemy. Go to his house and see what you can find. I'll send my guards. No van a llegar a tiempo. Hey. What are you doing here?
You won't take me. Cornell gave me potions. Vale. Yo también tengo pociones. Vale, a ver. Me ha dejado tirar las habilidades bien por el espacio. Ya para allá, hombre. Oh, una buena restauración. Bueno, pues hemos acabado con un traidor. Not bad. The guards heard fighting. I assume you found more inside than just evidence? Having him alive might have been useful, but having him dead is just as good. The ritual items in the shack on the docks and his belongings might tell us something more. Me gusta esta túnica. Pues ya estaría. Hemos hecho otros 2 puntos de interés. Nos quedan 6 y como podéis ver, estamos ya a nivel 20. 19, perdón. Me he pasado un nivel. Y todavía nos queda 3 bosses. Puntos de interés. O sea, fácilmente yo calculo que vamos a llegar al nivel 21-22 haciendo solamente el primer mapa completo. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like al vídeo. Si queréis ver más, suscribiros para estar siempre al día con los vídeos. Y si tenéis alguna duda o sugerencia, pues lo podéis poner en los comentarios o mandarlo por privado. Eso sería todo. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego.